الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب سوال کریں گے آپ سے بندے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عنی میرے متعلق، فإنی قریب، تو آپ جواب دیجئے کہ میں نزدیک ہوں اپنے بندوں کے. اپنے علم کے اعتبار سے رب جو ہے وہ ہم سب سے نزدیک ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اجابت کرتا ہوں، میں ریسپونڈ کرتا ہوں یا قبول کرتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو. اذا دعانی، جب وہ مجھے ہی پکارتا ہے صرف. فلیستجیبوا لی، تو انہیں چاہیے کہ وہ صرف و صرف فلیستجیبوا لی، کہ وہ صرف و صرف میرا ہی مان لیا کرے. سو لیٹ them respond to me، انہیں چاہیے کہ وہ صرف میرا ہی مان لے. فلیستجیبوا لی، اس کے بعد کیا ہے؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا مطلب ہوتا ہے ان کو میرے حکم کا جواب دینا چاہیے، ان کو میرے حکم کا جواب دینا چاہیے، یعنی کہ ریسپونڈ کرنا چاہیے، یا ان کو میرا حکم ماننا چاہیے. اگر وہ ایسا کریں گے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں چاہیے کہ وہ مجھ پہ ہی ایمان رکھے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا سکے، تاکہ وہ صحیح رستے پہ رہے. ٹھیک ہے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، so that they may be led right. ہاں، تو یرشدون کا مطلب ہوتا ہے رشد، بن گیا نا، رشد ہوتا ہے ہدایت، یعنی کہ وہ ہدایت پاتے ہیں یا وہ ہدایت پائیں گے. یرشدون، تو ہدایت تب انسان پاتا ہے جب وہ صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے، صرف ایک اللہ کے احکام کو جو ہے کہ کو ریسپونڈ کرتا ہے، صرف ایک اللہ کے احکام کو مانتا ہے، صرف ایک اللہ کے حکم کو مانتا ہے، صرف ایک اللہ کے حکم کو جواب دیتا ہے اور اس پہ ایمان لاتا ہے، اور ہدایت انسان کو تبھی مل جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانے کے لیے کسی کے پاس جانا ہے، نہیں، ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے پکار رہے ہیں، کیونکہ یہ آیت دلیل ہے اس چیز کی. اس کے بعد دیکھیے آپ پیج نمبر 29 جو ہم پڑھ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم کے اعتبار سے میننگ کیا ہوتا ہے. علم کے اعتبار سے مطلب ہوتا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ذات کے اعتبار سے کہاں پہ ہے؟ وہ ہے نا عرش پہ مستوی. عرش کہاں پہ ہے؟ وہ بیونڈ یونیورس ہے. تو اللہ تعالیٰ یونیورس میں نہیں ہے، وہ یونیورس کے الگ ہے. اگر میں بولتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، تو کیا وہ خود ہوتا ہے میرے ساتھ بذات خود؟ نہیں، اس کی مدد میرے ساتھ ہوتی ہے، اس کا جو علم ہے وہ میرے ساتھ ہوتا ہے، اس کی جو قدرت ہے، اتھارٹی ہے، وہ میرے ساتھ ہوتی ہے. اس میں بولوں دوست کو، میں کہتا ہوں فون دوست کو السلام علیکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، مسئلہ مت لو تم. حالانکہ میں فزیکلی پریزنٹ نہیں ہوتا ہوں اس کو تو میرا مطلب ہے کہ میں تمہیں سپورٹ کر سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. آپ سمجھ رہے؟ تو اس کو بولتے ہیں معیہ عامہ، معیہ خاصہ. معیہ عامہ مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، چاہے کوئی کافر ہے، مشرک ہے، زندیق ہے، منافق ہے، مسلم ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے اپنے علم سے. دوسرا معیہ خاص، اللہ تعالیٰ ساتھ ہے لیکن خاص طور سے اپنے مومن بندوں کے ساتھ ان کو مدد کرتا ہے، ان کو سکون دیتا ہے، ان کو جو ہیلپ کرتا ہے، ان کو اسسٹ کرتا ہے. ایسا سمجھ رہی چیز. پیج نمبر 29. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احل لکم، تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حلال کیا گیا، لیلۃ الصیام، رمضان کی رات کے اندر، الرفث الی نسائکم، کہ تم قریب آ جاؤ اپنے بیویوں کے. الرفث یعنی کہ تم اپروچ کرو الی نسائکم، اپنے بیویوں کو. ہن لباس لکم، رفث کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ آ، اس یہاں پہ لکھا ہے کہ اس سے اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ حدیث میں آ گیا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني اسمه فلا رفث، وہ رفث نہیں کرے گا. رفث ہوتا ہے صرف فحش کلام کرنا، ٹھیک ہے، یا جیسے اس حدیث میں بھی آ گیا اس کے بارے میں. یا رفث ہوتا ہے عورتوں سے اختلاط کرنا، ٹھیک ہے، مطلب وہی اپروچ کرنا. اس کے بعد ہن لباس لکم، وہ تمہارے لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لباس ہو. ٹھیک ہے. علم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جان لیا، اللہ تعالیٰ نے جان لیا، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، انکم کہ تم بے شک جو ہو، تم سارے جو ہو، تختانون، تم ڈسیو کرتے ہو، تم دھوکے میں رکھتے ہو. ٹھیک ہے. تختانون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
تم خیانت کرتے ہو، ٹھیک ہے، تم خیانت کرتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کی تم خیانت کرتے ہو، فتاب علیکم تو وہ تمہاری اور ریٹرن ہو گیا، فتاب علیکم یعنی کہ اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، وعفى عنکم اور تمہیں عفو بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے، فالآن تو اب تم کیا کرو، باشروہن تم ان سے مباشرت کرو، یعنی کہ تم ان سے ریلیشن رکھو، وابتغوا اور تم سیکھ کرو، تم چاہو، یعنی کہ ایک جو مرد ہے اس کو جواز ہے کہ وہ اپنی عورت اپنی بیوی کے قریب جا سکتا ہے، لیکن رات کے موقع پہ، رمضان کے اندر، دن کے موقع پہ نہیں، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، وابتغوا اور تم سیکھ کرو، تم چاہو، ما کتب اللہ لکم جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ لیا ہے، وکلو اور تم کھاؤ، واشربو اور تم پیو، کب تک؟ حتی یتبین یہاں تک کہ تبیین نہ ہو جائے، ڈسٹنکشن نہ ہو جائے، وضاحت نہ ہو جائے، لکم تمہارے لیے، لکم الخیط الابیض وائٹ خیط، خیط بولتے تھریڈ کو، دھاگے کو، جسے خیاط بولتے ٹیلر کو، جو دھاگے سے کام کرتے ہیں، خیاط، ٹھیک ہے، یا تختیہ بولتے ہیں شاید ٹیلرنگ کو، ٹھیک ہے، تو ان شارٹ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ تبین لکم الخیط الابیض، تاکہ یہاں تک تمہارے لیے واضح نہ ہو جائے، وائٹ تھریڈ، من الخیط الاسود، اسود یعنی کہ بلیک تھریڈ سے نا، جسے اسود جیسے بولتے ہیں، جب تک وائٹ تھریڈ بلیک تھریڈ سے تمہیں الگ نہ دکھے، من الفجر فجر سے، ٹھیک ہے، مطلب بلیک تھریڈ کیا ہوتا ہے؟ جب آسمان بلیک دکھ رہا ہوتا ہے، پھر تھوڑی بہت روشنی آ جاتی ہے افق کے اوپر، آسمان کے اوپر، تھوڑی، اس کو بولتے ہیں صبح صادق، ہوتا ہے ختم کیا اس ٹائم پہ؟ آتا ہے نا فجر، پھر ہوتا ہے فجر سٹارٹ، اور سحری ختم ہو جاتی ہے، وہی، ثم اطم الصیام، ایک میں کیا بول رہا ہوں، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، ہاں، تم اطیموا الصیام پھر تم پورا رمضان کا روزہ رکھو، ہے نا، صبح انسان کھاتا ہے سحری، پھر رکھتا ہے پورا روزہ، کب تک؟ الی اللیل رات تک، یعنی کہ کب تک؟ مغرب تک، ولا تباشرہن اور تم اپنی خواتین سے جو ہے مباشرت نہ کرو، وانتم عاکفون اس حالت میں کہ تم اعتکاف کرتے ہوگے، تم سیکیورڈ ہوگے فار ورشپ، تم اعتکاف کرتے ہوگے فی المسجد، مسجد کے اندر، تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہے، کچھ لمٹس جو سیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، فلا تقربوها تم ان کے قریب بھی مت جاؤ، کذالک اس طرح سے ہی، یبین اللہ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، آیات ہی اپنے آیات کو، کیوں؟ للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی والے بن سکے، تاکہ وہ کیا بن، تاکہ وہ بچے، گناہوں سے بچے، یا تاکہ وہ تقوی والے بن سکے، تاکہ وہ رائچس پیپل بن سکے۔ اب دیکھیں ہم تفسیر، پہلے جو یہاں پہ آ گیا نا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہے اور تم جو ہو تم ان کے لباس ہو، اس سے اس کا مطلب کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہو گیا کہ لباس پہ کیا ہوتا ہے عربی میں؟ لباس مطلب ہوتا ہے سطر یا پردہ، ٹھیک ہے، لباس ہوتا ہے کیا؟ سطر یا پردہ، جیسے کتابی تلبیس ابلیس، ڈیولس ڈسپشنس، یعنی کہ پردہ پڑ جاتا ہے، تلبیس ہو گیا دھوکہ دینا، ڈسپشن ہے نا، تلبیس ابلیس، تو تلبیس ہو گیا ڈسپشن، دھوکہ کا پڑ جاتا ہے جب پردے پڑ جاتے ہیں آنکھوں کے اوپر، تو وہی سطر یا پردے کو بولتے ہیں لباس، اور میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ لباس اور پردہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ جو عورتیں وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک معنی مطلب علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے کے عیوب کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بدی سے ایک دوسرے کو بچاتے ہیں، مطلب کون جان سکتا ہے ایک مرد کو اس کی بیوی سے زیادہ اس کے عیبوں کو؟ کوئی جان سکتا ہے؟ نہیں۔ کون جان سکتا ہے ایک بیوی کو اس کے ہسبینڈ سے زیادہ اس کے عیبوں کو، اس کے فلاز کو؟ کوئی جان سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، تو لیکن پھر وہ چھپاتے ہیں ایک دوسرے کے عیب، ٹھیک ہے، تو اس کو بولتے ہیں لباس، ایک ترجمہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ چھپاتے ہیں عیب ایک دوسرے کے جانتے بوجھنے کے باوجود، کیونکہ وہ اتنا جانتے ہیں ایک دوسرے کو۔ دیکھیے اسے اب اچھا لکھا ہے، اس لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت تھی، ایک منٹ، ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا
کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت تھی. کب تک؟ سونے تک. سونے کے بعد ان میں سے کوئی کام کرنا جائز نہیں تھا. نہ بیوی سے قریب ہونا اور نہ ہی کھانا پینا. ظاہر بات یہ ہے کہ یہ پابندی سخت تھی اور اس پہ عمل مشکل تھا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دونوں پابندیاں اٹھا لی اور افطار سے لے کر صبح صادق تک. ہاں، افطار تک ختم، برابر صبح صادق تک، یعنی کہ جب ہم سحری ختم کرتے تھے صبح صادق تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد الرفث سے مطلب کیا ہوتا ہے نا، وہاں پہ آ گیا کہ تمہارے لیے حلال کیا گیا الرفث الی نسائکم. اس سے مراد ہوتا ہے، الرفث سے مراد بیوی سے ہم بستری کرنا ہے. ٹھیک ہے. الخیط الابیض سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے صبح صادق. میں آپ سے کہا نا وہ الخیط الابیض وائٹ، یہاں تک واضح ہو جائے وائٹ، جو یہ خیط الابیض وائٹ تھریڈ من الخیط الاسود فرام بلیک تھریڈ. تو وائٹ تھریڈ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے صبح صادق. اس کو بولتے ہیں صبح صادق. جب صبح نا فجر اسٹارٹ ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت روشنی آ جاتی ہے، تھوڑا بہت سن کی ریز آ جاتی ہے، تھوڑی سی، بہت کم. الخیط الاسود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیاہ داری، یعنی کہ بلیک تھریڈ. تو اس سے مراد کیا ہے؟ رات. ختم مسئلہ. جب دن رات سے الگ ہو جائے گا، سیدھی سی بات ہے، تب تو ہی ختم ہو جاتی ہے سحری. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اچھا، یہ بھی معلوم ہوا کہ حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ فجر تک اللہ تعالیٰ نے مذکورہ امور کی اجازت دے دی. اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں بھی اس کی تائید ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر انسان حالت جنابت میں ہوگا تو وہ رکھ سکتا ہے روزہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز ہی پڑھ سکتا ہے اس حالت میں وہ. سحری بھی کھا سکتا ہے وہ حالت جنابت کے اندر. یہ حادث میں ثابت بھی ہے. اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے. اب بات کیا نے پڑھ لیا. اس کی کیا اچھا چیز ہے یہ الخیط الاسود. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ وائٹ تھریڈ، سفید دھاگا. اس سے مراد کیا ہے؟ صبح صادق کی وہ روشنی جو افق پر پھیل جاتی ہے، جو نا ہورائزن پہ آ جاتی ہے، ہلکی سی وہ وائٹش وائٹش ہیوز آ جاتے ہیں. اور الخیط الاسود کیا ہوتا ہے؟ سیاہ دھاگا. مراد صبح کا ضب کی وہ روشنی. کیا؟ صبح کاذب. اچھا، صبح کاذب مطلب جھوٹی صبح. جھوٹی صبح کی وہ روشنی جو وسط آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی معلوم ہوتی. یہاں سیاہ داری سے مراد رات ہے. القیت الاسود سے مراد ہے رات. اس کے بعد ولا تأکلوا، اور تم نہ کھاؤ. اصل یہاں پہ کیا آ گیا ہے؟ تم اعتکاف کی حالت میں بھی اپنے جو بیویاں ان سے قریب نہ جاؤ. وہ انتم عاکفون فی المساجد. اس لیے یہاں پر لکھا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت اور بوس و کنار کی اجازت نہیں ہے. البتہ ملاقات اور بات چیت کرنا جائز ہے. عاکفون فی المساجد سے استدلال کیا گیا ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو. ازواج مطہرات نے بھی مسجد میں ہی اعتکاف کیا ہے، اس لیے عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھنا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد البتہ مسجد میں ان کے لیے ہر چیز کا مردوں سے الگ انتظام کرنا ضروری ہے، تاکہ مردوں سے کسی قسم کا اختلاط نہ ہو جائے. جب تک مسجد میں معقول، محفوظ اور مردوں سے بالکل الگ انتظام نہ ہو، عورتوں کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اور عورتوں کو بھی اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں ہمیں کرنا ہے اعتکاف، چاہے وہاں پہ اختلاط کیوں نہ ہو. یہ ایک نفلی عبادت ہے، یہ فرض نہیں ہے. جب تک پوری طرح تحفظ نہ ہو، سیکیورٹی نہ ہو، اس نفلی عبادت سے گریز ہی بہتر ہے. کیونکہ فتنے کا اندیشہ وہاں پہ ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک سب سے بیسٹ رول ہے وہ پڑھتے ہیں اصول فقہ کے اندر. مجھے لگتا ہے وہ میں لکھوں گا، کیونکہ یہ پتہ ہونی چاہیے یہ مطلب اصول. اب بتائیں ہم جو نا ہم جو عام لوگ ہیں، ہم کرتے ہیں لیک کس چیز میں؟ ہمیں اصول نہیں پتہ ہے دین کے. ہمیں اصول نہیں پتہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اصول سمجھا رہے. تو اصول فقہ پڑھنا چاہیے. ہم دیکھیں گے آج ایک اصول، ویسے ہم پڑھتے ہیں اصول ہر دن لگ بھگ. درء المفاسد اولا من جلب المصالح. ایسے بولتے ہیں. یہاں ہم لکھیں گے جو اس نے لکھا ہے، اس نے کہا درء المفاسد يقدم على جلب المصالح. درء المفاسد، مفاسد، درء المفاسد يقدم، يقدم على
جلب المصالح. دیکھیے درء المفاسد، کوئی مفسد دور کرنا. ٹھیک ہے، کوئی مفسد سے بچنا ہے، جس سے فساد مچ جائے گا جس چیز سے، اس کو دور کرنا. فساد والی چیز دور جاؤ. درء المفاسد. یقدم، وہ آگے لایا جاتا ہے. یا کوئی کچھ بولتے ہیں اولا، وہ زیادہ بہتر ہے یہ کرنا، یا اس کو پہلے لانا ہے، پہلے ہی کرنا ہے. کس پہ؟ علی جلب المصالح، کہ میں مصالح لاؤں گا. مصالح کا حصول. مصالح کیا ہوگا؟ نیک چیزیں، اچھی اچھی چیزیں کا حصول. میں اعتکاف کروں گا، مجھے اعتکاف کرنا ہے. I need some مصالح. تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے ضروری کیا ہے؟ درء المفاسد، مفسدہ دور کرنا. مفسدہ دور کرنا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اگر مجھے ایک جگہ پہ میں جا رہا ہوں، وہاں اصلاح ہو سکتی ہے لیکن زیادہ فساد ہو جائے گا، تو مجھے فساد کو ہی دور کرنا ہے. اصلاح اگر نہیں بھی ہو جائے گی تو ٹھیک ہے. دیکھیے میں کہیں جگہ پہ کچھ کر رہا ہوں، اور تو چاہیں گے اعتکاف کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ مسالے کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن وہاں پہ بالکل اختلاط ہے، مرد یہاں سے عورت یہاں سے. تو اس صورت پہ اس کو نہیں جانا ہے وہاں پہ، کیونکہ در المفاسد، مفسدہ دور کرنا، فساد کرپشن دور کرنا، فتنہ دور کرنا. یقدم، اس کو دیں گے پہلے پریفرنس، علی جلب المصالح، بعد میں آپ کریں گے مصالح کو کیا؟ حاصل. تو یہ سمجھ رہے ہیں، جتنا وہاں فائدہ نہیں آ جائے گا اتنا وہاں نقصان ہو جائے گا اس جگہ پہ. اس کے بعد ولا تأکلوا اموالکم، اور تم نہ کھاؤ کیا، کس کو؟ اموالکم، ایک دوسرے کے مال کو تم مت کھاؤ. بالباطل، باطل طریقے سے، رانگ فلی. وتدلوا بها، اور یہ کہ تم پریزنٹ کرو اس کو، تم پہنچا دو اس کو الى الحکام، حکام تک، اتھارٹیز تک، حاکموں تک تم ان کو پہنچاؤ. ٹھیک ہے. لتأکلوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً، ایک پورشن، ایک فریق، من اموال الناس، لوگوں کی ویلتھ میں سے تم ایک پورشن کھاؤ، بالاسم، گناہ کے ساتھ. وانتم تعلمون، اور یہ کہ تم، حالانکہ تم جانتے ہو. یعنی کہ تم ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ناحکموں تک رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اور گناہ سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے بھی ہو. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہو گیا یہ اس شخص کے بارے میں آ گیا اس کے پاس کسی کا حق ہو، لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو. فار ایگزامپل، آپ کا پین میرے پاس ہے، آپ کا حق میرے پاس ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے وہ پین آپ کا ہے، لیکن آپ کا پین میرے پاس ہے. ٹھیک ہے. اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے اور اس طرح دوست کے کا حق غصب کرے، یہ ظلم ہے، حرام ہے. عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام کو جائز اور حلال نہیں کر سکتا. یہ ظلم عند اللہ، یہ ظالم عند اللہ مجرم ہوگا. اب ہم جا رہے کورٹ میں، میں بول رہا ہوں، وہاں بول رہے لوگ یہ کس کا پین ہے؟ مطلب میرا، اس کے پاس کیا پروف ہے اس کا پین ہے؟ میرا پین ہے، میں کھا رہا ہوں آپ کا پین ایسی ہی. اب مال سے کھاتے ہیں لوگ. تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، اس پہ کتنا گناہ ملے گا انسان کو؟ بہت زیادہ. یہاں حدیث میں آ گیا جس نے خالی شاید ایک شبر لفظ آ گئی، جس نے اتنا ہینڈ اسپین کرا اور زمین کھایا، زمین نے کھایا، زمین میرا ہے. پتہ نا وہ کچھ بالی بولے اردو میں، شاید اس نے بالی آگے چلا دی، زمین میرا یہاں تک ہے. تو اس کو قیامت کے دن آٹھوں زمینوں کی توق لگا دی جائے گی، توق. اور اس نے زمین نہ اتارنا ساری. تو سمجھ میں آتے اس کا ہی کرنا. میں اس کو جو زمین ہے اس کو ہینگ کریں گے، اس کو مار دیں گے ان زمینوں سے ہی. اچھا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے یسألونک عن الأہلہ، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ کے متعلق. اہلہ مطلب ہلال کی جمع ہے. ہلال کیا ہوتا ہے؟ چاند کا ابتدائی 3 دنوں کا نام. ہلال کیا ہوتا ہے؟ چاند کے ابتدائی 3 دنوں کا نام. فرسٹ ڈے، سیکنڈ ڈے، تھرڈ ڈے، ہلال بولتے ہیں اس کو. اس کے بعد 9 دنوں تک قمر. پھر دیکھیے 3 + 9 کتنا ہوتا ہے؟ 9، 10، 11، 12. تو 9 دنوں تک پتہ کیا ہوتا ہے؟ قمر، چاند. پھر چوتھی کا دن کیا ہوتا ہے؟ بدر. بدر کیا بولتے ہیں؟ با دال اور را، بدر. اور باقی دنوں کو قمر کیا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہلال، پھر قمر، پھر بدر، پھر سے قمر. تو یس آلونک عن الاہل، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے نئی مونس کے متعلق. قل ہی مواقیت للناس، آپ کہہ دیجئے کہ انڈیکیٹرز آف پیریڈ سے، یعنی کہ میقات کی جمع ہے مواقیت، وقت مقرر. یہ وقت مقررہ ہے لوگوں کے لیے. کون؟ ہلال، ہلال. دیکھیے
हमने क्यों कैलेंडर निकाला है? देखिए, एक तो क्या है सोलर कैलेंडर, जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर उसको बोलते हैं। इसमें ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। दूसरा है लूनर कैलेंडर। लूनर कैलेंडर जहाँ पे 28 दिन आ जाते हैं महीने के, और उसमें आ जाते हैं 300 कुछ ही दिन आ जाते हैं। वहाँ कितने आते हैं? 365। अगर लीप ईयर आएगा तो 366। हमने क्यों लिया टाइम, मतलब सन से और मून से? क्योंकि इनकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा फिक्स्ड है। आप सोचिए, यहाँ भी दलील निकलती है अल्लाह की ज़ात की। अब खुद सोचिए, जो फाइन ट्यूनिंग यूनिवर्स की है उस हिसाब से देखिए आप, इतना ज़्यादा ये एक डेफिनेट है ना, इतना पीरियोडिक मैनर में ऐसा हो जाता है कि टाइम, और जो टाइम निकाला गया किससे? इससे ही, सारी मून से। जो है लूनर कैलेंडर, लूनर कैलेंडर जो मतलब इस्लामिक कैलेंडर होता है, वो किससे देखा जाता है? मून से, मून की मूवमेंट से। अच्छा, यस अरूना का अनिल अहिला, कुल ये मवाक़ित लिन्नास, आप बताइए इंडिकेटर्स ऑफ पीरियड है लोगों के लिए, ठीक है। वल हज, और हज के लिए भी क्या है? उसके लिए भी हेल्प करते हैं। वलैसल बिर्रु, और नहीं है नेकी ये, बि अन तअतु, कि तुम आ जाओ, अल बुयूता, घरों की ओर, मिन ज़ुहूरिहा, उनके पीछे से। ये नहीं कि तुम घरों में घुस जाओगे, उनके पीछे से खिड़कियों से आ जाओगे तुम घर, नहीं। वलाकिन्नल बिर्र, बल्कि नेकी तो ये है कि मन मन इत्तका, जो डरा अल्लाह से। जो अल्लाह से डरता है वो खुद राइचस हो जाता है, वो खुद नेकी नेकी करता है, बुराई से बचता है। वअतुल बुयूता, और तुम आ जाओ घरों की ओर, मिन अबवाबिहा, दरवाजों से ही घुस जाओ घर के अंदर। वत्तकुल्लाह, तुम डरो अल्लाह ताला से। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो सको, ताकि तुम फलाह और कामयाबी पा सको। इसलिए तुम अल्लाह से डरो। यानी कि तकवा बन जाता है सबब अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला कामयाब करता है एक बंदे को जब वो तकवा की ज़िंदगी गुजारता है। अब देखते हैं हम यहाँ पे इसका जो तफसीर है वो क्या है। अरे यहाँ पे कि आप कह दीजिए कि ये मवाक़ितुल लिन्नास, लोगों के लिए इंडिकेटर्स ऑफ पीरियड है। इससे पता है मुराद क्या है? मतलब यहाँ पे है कि लोगों की इबादत के वक्तों और हज के मौसम के लिए है, एहराम की हालत में, ठीक है। अब देखिए इससे मतलब क्या है, देखिए। पहली बात यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है यहाँ पे कि अंसार है ना, अंसार जो ये थे, जो मदीना के लोग थे, वो जाहिलियत में जब हज या उम्रा का एहराम बांधते थे, फिर किसी खास ज़रूरत के लिए घर आने की ज़रूरत पड़ती थी, या कभी आना पड़ता ना घर वापस, हज या उम्रा से, तो दरवाजे से नहीं घुसते थे, आपको पता है? वो दरवाजे से नहीं घुसते थे, वो खिड़कियों से घुसते थे अंदर। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि बजाय वो पीछे से दीवार फलांग कर आते थे, वो पीछे आ जाते थे घर, ना कि दीवार से, दरवाजे से, सॉरी। वो बोलते शायद ये नहीं कि हम कर रहे हैं, हम डायरेक्टली घर में नहीं घुसते दरवाजे से, तो सही नहीं है, हमें हम हज कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये कोई नेकी वेकी नहीं है, बल्कि नेकी क्या है? अल्लाह से डरना, जो अल्लाह ने कहा वो उस पर अमल करना। उसके बाद जो यहाँ पर ये चीज़ आ गई ना, कौन सी चीज़? इतना ही है, ठीक है। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, और तुम किताल करो, तुम लड़ाई करो अल्लाह के रास्ते के अंदर। अल्लज़ीन युक़ातिलूनकुम, उनके साथ जिन्हें किताल कर दिया आपके साथ। वला तअतदू, लेकिन तुम ट्रांसग्रेस नहीं करना, तुम हदूद को पामाल नहीं करना, तुम जो हो सरकशी इख्तियार न करना, तुम ज़्यादती नहीं करना। इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता है। अल्लाह ताला ट्रांसग्रेसर्स को से मोहब्बत और उनको पसंद नहीं करता है, जो ज़्यादती करते हैं। अब यहाँ पे मतलब मुराद क्या है इससे, और तुम ज़्यादती न करना, वला तातदू? इस आयत का मतलब है, इस आयत के मतलब में पहली मर्तबा उन लोगों से लड़ने की इजाज़त दी गई जो मुसलमानों से आमादा किताल, जो मुसलमानों से आमादा किताल रहते थे, आमादे किताल रहते थे, बोलते मुसलमानों से वी वांट टू फाइट यू, बोलते थे हमें लड़ाई करनी है। लेकिन मसला ये हो गया कि यहाँ पे हुक्म दिया अल्लाह ने पहले ही, फर्स्ट हुक्म जिहाद का, किताल का। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में किताल करो, अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, उनके साथ जो तुम्हारे साथ फाइट करते हैं, ठीक है। तो जाती न करने से पता मना मना फरमा दिया ना, उसका मतलब है कि मुसला मत करो। मुसला, मुसला जाती में आ जाता है, मुसला करना। मुसला मतलब होता है कि अगर मैंने जंग में किसी को मार दिया, अब मैं उसके लंग्स निकाल रहा हूँ, मैं उसको माल बना रहा हूँ, कान काट रहा हूँ, उसको कुछ बना रहा हूँ, डिज़ाइन बना रहा हूँ। जो मक्का के मुश्रिकीन थे ना, कुफ़ार, वो ऐसे ही कर रहे थे मुसलमानों के साथ। शायद जितना हिंदा थी ना, हिंदा जो थी अबू सुफियान की बीवी, उसने बाद में इस्लाम कबूल किया था। उसने हमजा रजी अल्लाह अन्हु का जो है ना ये लंग, वो चबाई थी मुंह से, लंग काढ़ी, लंग चबाई।
खैर हम खतरनाक थी वो। तो मसला है कि वो करते मुसला, क्या करते मुसला, ऐसे मुसला, मुसला मतलब होता है कि डिज़ाइन बनाना बॉडी पार्ट्स का, ये हराम है, क्या है, हराम। जैसे हदीस में आ गया, फ़इज़ा कतल तुम फ़अहसिनुल क़ित्ल, जब तुम किताल करोगे, कत्ल करोगे इसको, तो अच्छे से कत्ल करना, मतलब क्या हो गया, मुसला नहीं करना, मुसला करना हराम है इस्लाम में, क्या है, हराम। उसके बाद औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को कत्ल नहीं करना है, ना औरतों को ना बच्चों को। देखिए जिहाद में कितने रूल्स है, रेगुलेशंस है, शुरूत है, जवाबित है, ऐसे नहीं उठना है मार देना है, वो गुनहगार हो जाएगा वैसा इंसान। उसके बाद न बूढ़ों को मारना, न बच्चों को मारना, न औरतों को मारना है, ठीक है, जिनका जंग में हिस्सा ही नहीं होगा उनको नहीं मारना है। और ऐसे दरख्त वगैरह वगैरह को नहीं मारना है। दरख्त मतलब कोई बोलेगा पेड़ काटेंगे सारे, नंगा कर दो पेड़ों को, पूरा पेड़ ही खत्म कर दो, ऐसा भी नहीं करना है। पूरा ज़मीन साफ कर दो, ऐसा भी नहीं करना है। या जानवरों को बगैर मसलहत के मार डालना, कोई जानवर के साथ गुस्सा था, जानवर आ गया, जानवर को ही मार दिया जंग के दौरान, ऐसा भी नहीं करना है बगैर मसलहत के। वो मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोई लड़ाई कर रहे हैं, उनने वहां से कुत्ते डाल दिए हमारे ऊपर, उनको मार से ना हम खत्म कर देना कुत्तों को, ताकि हम लड़ाई अच्छे से कर सके। अब कोई सामने बेचारा बैठ गया कुत्ता, मैं जंग कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ गया, मैं कुत्ते पे गुस्सा निकाल रहा हूँ, ऐसे भी नहीं करना है। और जिनसे, ठीक है ये हो गया ऐसे, तो ऐसे ना मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं करनी, तबाही नहीं करनी है, ऐसे न चिल्लाना है बड़े बड़े, बहुत मुनज़्ज़म और मुनज़्ज़म तरीके से ये अंजाम देना है। इसके बाद हम जाएंगे नीचे। जिहाद पता कर रहे हैं किसके लिए, तबाही के लिए, फितने के लिए नहीं, ये करना है अमन के लिए, ताकि दुनिया में अमन आ सके। अगर मुसलमान नहीं दे रहे, मुसलमान को नहीं दे रहे प्रैक्टिस करने अपने मजहब को, नमाज पढ़ने को, तो उन किताल करना है उनके साथ। या अगर वो रोक रहे इबादत से, या अगर वो अटैक करे तो डिफेंसिव वॉर करना है। ऑफेंसिव वॉर करें तब जब मुसलमान की हुकूमत होगी, और तब जब पहले उनको दावत देनी है अच्छे से, पहले वॉर नहीं कर रहे हैं, पहले दावत देनी है। दावत नहीं मान रहे, फिर भी वॉर नहीं कर रहे हैं, उनको टैक्स मांगना है, जिजिया मांगना है, टैक्स भी नहीं दे रहे, हम उनको बोले टैक्स दीजिए, आप अपना रिलीजन फॉलो करिए, वो भी नहीं मान रहे, तो उसके बाद किताल करना, ये सब ख्याल रखते हुए कि बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, पेड़ों को, जो है जानवरों को नहीं मार रहे, तबाही नहीं मचाती नहीं है। मैं बता रहा हूँ ऑफेंसिव वॉर के बारे में। और जिहाद हो जाता है फ़र्ज़ आइन, हर एक इंडिविजुअल फ़र्ज़, आप पे फ़र्ज़, आप पे फ़र्ज़। जब उस कमरे में होता है, उस कमरे में, उस कंट्री में इन्वेजन हो जाता है, इन्वेजन, हमला कर दिया कुफार ने हम पे, फिर होता है जिहाद फ़र्ज़ आइन हर एक मुसलमान पे। जब पूरा हमला हो जाएगा, नमाज उससे रोक देंगे। उसके बाद वक़्तुलूहुम, अल्लाह ताला फरमाता है तुम लोग कत्ल कर दो, हैथु सक़िफ़्तूहुम, तुम जहाँ उनको पाओगे वहाँ। अब ये वाली आयत जो ये करते हैं हिंदू, हिंदू जो बाकी ये गैर नॉन मुस्लिम्स है, वो कहते हैं कि गलत इंटर बोलते हैं, जो सामने दिखेगा मार दो, ये इस्लाम सिखाता है। हालांकि जंग के बारे में कहा जा, जंग के दौरान तो यही करेंगे ना, वही वक्तुलूहुम हैथु सक़िफ़्तुमूहुम, तुम उनको मार दो जहां तुमको पाओगे वहां पे। व अखरिजूहुम, तुमको बाहर निकाल दो, मिन हैथु अखरजूकुम, फ्रॉम वेर एवर दे ड्रोव यू आउट, जहां से उनने तुमको बाहर निकाल दिया, तुम उनको बाहर निकाल दो। अखरिजूहुम मिन हैथु अखरजूकुम। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, अब देखिए कितना बड़ा ये चीज़ है, वल फितना तो अशद मिनल कत्ल, फितना जो ऑपरेशन जो है वो वर्स है किलिंग से, फितना जो है वो अशद है कत्ल से। क्योंकि एक फितने से लाखों कत्ल हो सकते हैं, अगर हमने कत्ल कर दिया फितना बच सकता है उस चीज़ से। देखिए कुछ लोग खतरनाक दुनिया के जब्बार बन गए, वो जुल्म मचा रहे, दुनिया के लोगों को मार रहे, अगर उनको उनसे किताल किया जाएगा, उनको मारा जाएगा, उससे बाकी सब लोग बच जाएंगे ना, तो फितना बच जाएगा। तो अगर फितना बच जाएगा, ऑपरेशन बच जाएगा, तो बहुत कत्ल बच जाएंगे, कुछ कत्ल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही मसला होता है, वल फितना तो अशद मिनल कत्ल, वला तुकातिलूहुम, और तुम उनसे किताल न करो, तुम उनसे लड़ाई न करो, इंदल मस्जिद अल हराम, मस्जिद अल हराम के पास, हत्ता युकातिलूकुम फी, यहाँ तक कि वो तुमसे किताल न कर, यहाँ से इनिशिएट नहीं करना है, अगर वो करेंगे तब जाके यहाँ से वापस करना है। फ़इन कातलूकुम, अगर वो तुमसे फाइट करेंगे, फ़क्तुलूहुम, तो उनको किल करो। कज़ालिक जज़ाउल काफिरीन, और यही जज़ा है काफिरों का, यही जज़ा है, काफिरों का बदला जो है वो यही है। पहली बात, मक्का में मुसलमान चूंकि कमज़ोर थे ना और मुंतशिर थे, एक तो कमज़ोर भी थे और फैले हुए थे मक्का के अंदर, इसलिए कुफ्फार से किताल ममनू था, मना कर दिया, किताल नहीं करना है, जिहाद ऐसे नहीं करना है जब तक पावर नहीं होगा इन द रेशियो ऑफ 1:2। मेरे पास पावर अगर
50% है, उनके पास 100%, इतना होना चाहिए कम से कम। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक तलवार हाथ में, वहां से न्यूक्लियर वेपन्स है और मैं निकलूंगा जिहाद करने के लिए, नहीं। इसके शुरूत होते हैं, शुरूत एक है 1:2 पावर। हम पढ़ेंगे इसमें ही सूरतुल माइदा के अंदर। अब आप बोलेंगे कि जंग अव्वल में जो थे 300 कितने थे, 13, और वहां से थे 1000। वो उस टाइम पे खास था, फिर बाद में वो चेंज हो गया, ठीक है, वो कुरान की आयत है उसके बारे में। तो मसला है कि मैं क्या बोल रहा था। और हिजरत के बाद मुसलमानों की सारी कुव्वत मदीना के अंदर मुज्तमा हो गई, जमा हो गई, है ना। फिर उनको जिहाद की इजाज़त दी गई उसके बाद। तो इब्तिदा में आप सिर्फ उन्हीं से लड़ते थे जो मुसलमानों से लड़ने में पहल करते थे। कोई मुसलमान से लड़ रहा है, उनसे आप लड़ते थे। इसके बाद इसमें मजीद तोसी कर दी, इसमें वसात की गई, इसमें वाइड किया गया इसको। और मुसलमानों ने हस्ब ज़रूरत, अकॉर्डिंग टू द नीड्स, कुफ़ार के इलाकों में भी जाकर जिहाद कर दिया। और कुरान करीम ने अल इअ्तिदा का लफ्ज़ ला गया, लाया ना वहाँ पे। यहाँ पे देखिए, अल इअ्तिदा, फला तअतदू, तुम जाती न करो, से मना फरमा दिया है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लश्कर को ताकीद फरमाते थे कि खयानत नहीं करना, धोखा नहीं देना किसी को, बदअहदी नहीं करना, जो अहद अगर कोवेनेंट किया है कुफार के साथ, वादा किया वो नहीं तोड़ देना। और ऐसे ही मुसला नहीं करना, उनको नहीं मार देना गलत तरीके से, उनको नहीं बनाना वो माले वाले वगैरह, बच्चों को नहीं मारना, औरतों को नहीं मारना, ठीक है। या जो गर्जों में मसरूफ इबादत करने वाले दरवेश होंगे, उनको कत्ल नहीं करना। इस तरह जो दरख्तों की जलाने के बारे में आ गया है, हैवानात को बगैर किसी मसलहत के मार देना, विदाउट एनी जो है नीड, उनको मार देना, विदाउट एनी बेनिफिट उनको मार देना जानवरों को, ये इब्न कसीर ने लिखा है, सही मुस्लिम में भी आ गया है। और हाइफ वक़िफ़्तुमूहुम, तुम जहाँ उनको पाओगे वहाँ तुम उनको मार दो, जो यहाँ पे ये चीज़ आ गया ना, का मतलब है तमक्कन तुम मिन क़ितालिहिम, उनको किताल करने की कुदरत तुम्हें हासिल हो जाए। मिन हाइफ वक़िफ़्तुमूहुम, देखिए, व वक़्तुलूहुम, उनको कत्ल करो, मिन हैथ सक़िफ़्तुमूहुम वेरेवर यू फाइंड देम। मतलब क्या हो गया, जहाँ पाओ का मतलब हो गया अ, उनको कत्ल करने की कुदरत तुम्हें हासिल हो जाए। आपको लग रहा है कि आपको मिल गया, अब उनको मार देना है उनको फिर, क्योंकि उन्हें ऐसा किया था पहले। तो चुनांचे फतेह मक्का के बाद लोग मुसलमान चुनांचे फतेह मक्का के बाद जो लोग मुसलमान नहीं हो गए ना, हमें मुसलमान नहीं होने, उन्हें कहा फतेह मक्का के बाद उन्हें मुद्दत मुआहिदा ख़त्म करने के बाद वहाँ से निकाल जाने का हुक्म दिया गया। एक जो मुद्दत थी ना, वादे की, कोवेनेंट की, मुआहिदे की, वहाँ तक उनको रहने दिया खाने काबा के अंदर। उसके बाद उनको बाहर निकाल दिया गया उधर से। और फितने से मुराद क्या है, वल फितन तो अशद्दु मिनल कत्ल, और जो फितना है वो ज़्यादा शदीद है कत्ल से। या मुराद है इससे क्या, कुफ्र और शिरक का फितना, वो बहुत शदीद फितना है, कुफ्र और शिरक का फितना। ये कत्ल से भी ज़्यादा सख्त है, इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए जिहाद से गुरेज नहीं करना चाहिए, कुफ्र और शिरक को ख़त्म करने के लिए। अब अल्लाह ताला जो फरमाता है ना कि फ़इन क़ातलूकुम, अगर वो तुमसे लड़ाई करेंगे, फ़क़्तुलूहुम, तो तुम उनको मार दो, कत्ल कर दो उनको। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है इसके बारे में, तो क्या आ गया है, चलो हदूद हरम जो है, जो हरम के हदूद है, जहाँ तक हरम आ जाता है, जहाँ ना हदूद है, उसके बाउंड्रीज है, वहाँ पे किताल करना क्या है, मना, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। लेकिन अगर कुफार उसकी हुर्मत को मलहूज न रखे, कुफार उसकी हुर्मत को मलहूज ही नहीं रख रहे, वो हमें लड़ रहे हैं हमारे साथ, तो तुमसे, और तुमसे लड़ेंगे वहां पे ही। अब क्या कर रहे हैं, उस टाइम पे लड़ रहे हैं, वरना आम हालत में वहां पे जंग नहीं कर रहे हैं। तो उनसे लड़ने की इजाजत दी गई, क्योंकि वो अमन का गहवार है कि नहीं। हम पढ़े थे सूरह बकरा में पहले से वो। अब अल्लाह ताला जो है वो फरमाता है फ़इन तहु, अगर वो बाज आ जाएंगे, इफ दे सीज, उन्हें अगर सीज फायर किया, मतलब वो अगर बाज आ जाएंगे और रुक जाएंगे, ठीक है, बाज आ जाएंगे, अगर वो बाज आ जाएंगे, फ़इन तहु फ़इन अल्लाह गफूर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला जो है वो बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है। तुम भी उनको बख्श दो, उन पे रहम कर दो। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि वक़ातिलूहुम, और तुम उनसे लड़ाई करो, क़िताल करो, हत्ता ला तकून फितनतुन, हत्ता ला तकून फितनतुन, यहाँ तक कि न रहे कोई फितना, कोई ऑपरेशन, व यकून दीन लिल्लाह, और बन जाए दीन अल्लाह के लिए खालिस। फ़इन इंतहू, अगर वो बाज आ जाएंगे, फला उदवाना, तो कोई ज्यादती नहीं करनी है,
تو کوئی عدوان اور کوئی ہاسٹیلٹی اور کوئی بیڈ ٹریٹمنٹ اور زیادتی یا زبردستی یا آپریشن نہیں کرنا ہے، الا علی الظالمین، ایکسیپٹ اگینسٹ دا اوپریسرس، ایکسیپٹ ظالموں پر ہی ایسا کرنا ہے، زیادتی کرنی ہے. یعنی کہ فَإِنِ انتهوا، اگر وہ رک جائیں گے تم بھی رک جاؤ، تم بھی رک جاؤ. فلا عدوان الا علی الظالمین، نہیں ہاسٹیلٹی صرف ظالموں کے اوپر ہی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ الشہر الحرام، اب پتہ ہے اشہر الحرم کیا ہوتا ہے؟ میں لکھوں گا پہ اشہر الحرم کیا ہوتا ہے. اشہر الحرم کا مطلب ہوتا ہے ویسے منس، یہ شہر ان کا جمع ہے، اشہر یعنی کہ منس. اشہر الحرم یعنی کہ سیکرڈ منس، ایسے مہینے جن میں حرمت آئی ہے، سیکرڈنس آ گئی ہے کہ ان میں قتال نہیں کر سکتے. وہ کون سے؟ محرم، رجب، ٹھیک بول رہا ہوں، شابان، اور نہیں سوری سوری، محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ تین میں غلطی ہو سکتی ہے انسان کو. محرم، ٹھیک ہے، اور رجب، یہ الگ الگ دونوں، محرم رجب، اور کیا ہے، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. یہ دونوں ساتھ میں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم رجب، ان کو بولتے ہیں اشہر الحرم، فور سیکرڈ منتھس. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشہر الحرام، جو حرمت والے مہینے ہیں، بالشہر الحرام، وہ حرمت والے مہینوں کے بدلے میں، والحرمات، اور جو حرمتیں ہیں، والحرمات اینڈ فار دا آل وائلیشنس، اور حرمتیں عدل بدلے کی ہے، اور حرمتیں عدل بدلے کی ہے. والحرمات، حرمتیں عدل بدلے کی ہے. ہم دیکھیں گے بھی وہ کیا ہوتا ہے. انا حرمت قصاص، ٹھیک ہے، وہ عدل بدلے کی ہے. قصاص کیا ہوتا ہے؟ عدل بدلہ کرنا. والحرمات قصاص، فمن اعتدى، بس جس شخص نے اعتدا کیا، ٹرانسگریس کیا، حدود پامال کیے، سرکشی اختیار کی علیکم تم پر، فاعتدوا علیہ، تم بھی اس پہ سرکشی اختیار کرو. بمثلی، اسی سے مینر کے اندر، ویسے ہی ما اعتدى علیکم، جیسے اس نے تمہارے اوپر آپریشن کیا یا تمہیں تمہارے خلاف سرکشی کی، ٹرانسگریس کیا. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جانو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ بے شک جو ہے وہ متقین کے ساتھ ہے، وہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. تو پہلی جہاں پہ جو یہ آ گیا نا کہ اچھا ٹھیک، دیکھیے اب پتہ ہے کہ 6 ہجری کے اندر، 6 آف ہجرا کے اندر، 6 AH کے اندر، آفٹر ہجری، ہجرا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 صحابہ بھیجے. ان نے 14 صحابہ کو ساتھ لیا اپنے ساتھ، اور وہ کہاں پہ گئے؟ عمرہ کرنے کے لیے گئے. لیکن کفار مکہ نے 6 ہجری کے اندر ان کو مکہ آنے کی اجازت نہیں دی، اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آ جائیں گے. نیکسٹ ایئر 3 دن کے لیے وہ عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آ جائیں گے. کون؟ صحابہ. اور یہ مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. پھر جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ، اپنے اسی کووننٹ کے مطابق اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی. مطلب کہ اس دفعہ اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کریں گے، جیسے گزشتہ سال کی طرح تمہیں مکے میں جانے سے روکا تھا، تو تم بھی ان کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرو. حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے. کیا ہے؟ بدلہ ہے. یعنی کہ وہ حرمت کا خیال رکھے تو تم بھی رکھو. بس ہوتے دیگر، تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرتناک سبق سکھاؤ. یعنی کہ جیسے وہ کرتے ویسے ہی کرنا ہے. اس کو بولتے ہیں بدلے، عدلے کا بدلہ. ٹھیک ہے. حرمات میں عدلے کا بدلہ کرنا ہے، قصاص کرنا ہے، بدلہ لینا ہے. وہ کر رہے سیکرٹنس مینٹین، ہم بھی کرنی ہے. وہ نہیں کر رہے، ہمیں بھی نہیں کرنا ہے. کہاں پہ؟ مکہ کے اندر. کیونکہ وہ ہے ہی کیا، مسجد الحرام کیا ہوتا ہے؟ سیکرڈ ماسک.